kining usa ka hutong nga kamuti tops. Oh, Kamuti tops. red kamuti tops. Ha? Tanaw siya, ug imo siya tanawon, dili po siya totally red, violet, no? Violet siya. Oh. Ang usa ka hutong nga daon sa kamuti tops imo kini siyang lagaon, no? Siya mo'y pinakadabis nga tambal sa Guiter. Tawas nga. Salamat sa mga solid supporters nga nag-support ako ug sa mga bag-o nga nag-support, no? Aduna na say lain nga health tips si Richard Gomez para sa inyong tanan, no? Sa tibuok kalibutan, no? Pahibalo atong sa mga tao nga naay sakit nga Guiter. Ang Guiter makuha po nato sa pagkaon nga seafoods. Maulian ta sa Guiter kung sagad atong kaunon sa mga seafood sama sa mga kinason, lato, guso, no? Rich siya sa kuan nga rich in iodine man na siya, no? Ang kuan seafoods rich in iodine. So sa atong mala naabot tay rich in iodine sa mala nato, no? Kining usa ka hutong nga kamuti tops. Oh, Kamuti tops. red kamuti tops. Ha? Tanaw siya, ug imo siya tanawon, dili po siya totally red, violet, no? Violet siya. Oh. Ang usa ka hutong nga daon sa kamuti tops imo kini siyang lagaon, no? Siya mo'y pinakadabis nga tambal sa Guiter. Gawas nga ang dahon sa sabana o dahon sa guyabano mo'y tambal sa Guiter hasta ang bunga sa guyabano. Ug wala mo'y guyabano sa inyo, unya na mo'y red top sa inyong palibot, sa inyong backyard. Kini tambal gyapon ni siya sa Guiter, no? Ang usa ka hutong nga dahon tambal sa Guiter. Ipabukal sa tulo ka tasa nga tubig. Tulo ka tasa nga tubig, timuo na lang siyang duha ka tasa. Imno nimo siya before ka mamahaw, before ka maniudto og dayon katulog, no? Imo siyang ipabukal. Ugasan ug waay mga guys, no? Kini propaganda pa sinsya na sa among kaldero nga itong kayo. Kay kung mga kwarta na mi magpalit mig sinaw pa sa among aping. Ani mga guys, no? Tulo, oh? Bada-badaon lang pud siya nga isa sa katasa, no? Isa sa katasa, no? Sa usa ka hutong. Isa ka tasa gina siya. Pabukalan sa tulo ka baso nga tubig. Timuo na lang duha ka baso. Imno nimo siya, no? Ikaw na bana-bana nga kanang adlaw mahurot nimo ang duha ka baso. Buntag udto hapon, no? Bada-badaon gid nimo, no? Nga mahurot nimo ang duha ka baso nga paito sa tulo ka tasa himong duha. Tambal sa Guiter. Tested and proven sa akong amahan. Tambal sa Guiter. Kini si Richard Gomez. Like, follow, and share. Thank you.